जय जगन्नाथ सांग मैंने रसगोल्लाटा केमिति ହେଇଛି बढ़िया ହେଇଛି ना। तो दशहरा आसूची माने टिके तो घरे किसी मिठा निश्चित हम आ मिठा आइडिया आसीगला रसगोल्ला बनैया। तो रसगोल्ला बनैया कौन कौन सब यूज करछि चल देखीदेवा आ भिडियोटी को स्टार्ट करदेवा। आ समस्त मो भिडियो को स्वागत करछि एमती लास्ट पर्यंत भिडियोटी को निश्चित भाव में देखंतु। प्रथमे 1 लिटर पूरा क्षीर नहीं जाइछि। क्षीरटी को गोटे डिश रे बाहर करदेवे एमती। तापर गैस रे बसई ताको भलसे फुटई देबे। तापर को चलो गैस रे बसई ताको फुटई नबा। तापर कौन सब होची भिडियो को लास्ट पर्यंत देखिले निश्चित भाव जानीपर बढ़िया रसगोल्ला बनैकी समस्त देकी खाईपारे बहुत ही मजा आसीज। आ दशहरा पूरा जमीज। क्षीर सेपटे बसई देछि। तापर मुझे लेंबू नहीं गोटे आउ अधे नहीं लेंबू ताको भलसे चुपुड़ी देबे। आ ता दाना गुरा जमा पकेबेनी पकेले माने पूरा खटा खटा लगे तो रसगोल्ला पूरा खराब हो भलसे छाणिकी लेंबूटा चुपुड़ी देबे। लेंबू को एमती गोटे टाटिया चुपुड़ी नहीं जाइए आ अनुसार पानी अल्प दे देइछि। तापर पानी रे मिसेकी लेंबूटा को क्षीर रे ढालिबे। क्षीरटा भलसे फुटीगलानी फुटीगला पर गैस को पूरा बंद करदेबे। तापर जाइकी लेंबूटा को चुपुड़े ना छेनाटा टाण हो गैसटा ऑन कर रखिले। गैसटा बंद करदेबे एमती गरम गरम क्षीर थिबो। तापर लेंबूटा ढाली देबे। ढाली ढाली आस्ते आस्ते ढालिबे ताको गोलेई गोलेई तो आराम से क्षीर और छेना आराम से अलग हो एमती लेंबूटा पकेकी ढालिकी ताको छेनाटा करदेबे। बहुत इजी उपाय हो आपण मैंने चाहिए भिनेगार पकईकी भी गोलैकी छेना करें कि लेंबू की पकईकी करें। आ लेंबू चुपुड़े मात्रे से पूरा भलसे छाणिकी चुपुड़े ना से दाना गले मैंने पूरा टे खटा खटा लगे छेनाटा भल आसबनी ना भिनेगार यूज करेंगे जमीती करें। एबे पूरा छेना पूरा बढ़िया से हो गलानी। तापर ताको गोटे कपड़े भल सफा कपड़ा नहीं आसबे। तापर ताको ये छेना को ता देहरे पूरा उजाड़ी पानी गुरा भलसे छाणीदेवे। छाणी देकी छेना को आउ 2-3 थर भलसे पानी धोईदेवे कारण लेंबू चुपुड़ा जेहेतु पानी धोईदेले ता खट्टा अंश पलैब। भलसे धोई धाई देबे। तापर से जो कपड़ा सहित पूरा ताको चुपुटिकी टाइट टिके बांधिकी भी चापिकी रखीदेवे गोटे किसी डिश फिश उपरे। आउ जमती पानीटा पूरा से बाहरी जीव। आ छेनाटा पूरा सुखा सुखा होइकी किसी पानी रहीबनी जमती सुखा सुखा होइकी पूरा बढ़िया से हो से पानीटा नथिबो। आ चकुटिया बहुत ही बढ़िया हम। आ रसगोल्ला पूरा परफेक्ट सेमती होइकी बाहर किसी समय मिनिमम घंटे भितर ताकू चापिकी एमती रखीदेवे। तापर से पानी पूरा आराम से निकल जीव बढ़िया से पूरा देख छेनाटा बढ़िया से हो जाइए बढ़िया देखा ना पूरा पूरा पानी फानी सुखिकी बढ़िया से छेनाटा बाहर जाइए। ताकू भलसे चकुड़े आउ ताकू चकुड़ी चकुड़ी पूरा पालिश नेखा जमी प्लेन नेखा करेंगे जिते चकुड़ी पारे गोटे बड़ जगार नहीं जाए आप चकुड़िया सुविधा हम। पूरा पापुली घसी घसिकी पूरा चकुड़े से फ्लपी नेखा जमी बेसी भी होइकी बढ़िया से तोला नेखा पूरा हो। तापर छेना पूरा परफेक्ट हम ताको जिते भलसे पापुली चकुड़े चकुड़ी चकुड़ी तापर चकुड़ी हो सारापर एमती भलसे तापर गोटे चामच ता देहरे मैदा पकईदेवे। ताको पुणी सेमती चकुड़े चकुड़ी चकुड़ी पूरा देखिए से पूरा टाण टाण अच्छी ना पूरा स्मूथली हो बढ़िया से पूरा आ छेना पूरा परफेक्ट सेप आसो एमती करिकी करवा। चलो निश्चिंत आपण मैंने घरे ट्राए करूँ आराम से करके बढ़िया से हम। आपण मैंने जब ट्राए मु फास्ट टाइम भी ट्राए करी आ बहुत ही बढ़िया बहुत ही भल होता खाया को बहुत ही भल लगे। सीरा ठू आरंभ कर छेना माने रसगोल्ला पूरा बढ़िया से होता। आपण मैंने भी आराम से ट्राए कर खाईपारे समस्त को देपारे कहीं कहबेनि जे घरे तैयारी बाहर जमी आसमती जना पड़। आपण निश्चय ट्राए करूँ खातु मो भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखूँ। आपण आराम बढ़िया से चकुड़ी पूरा चिकनिया नेखा हो जाइए। तापर गोटे चामच मैदा पकईदेवे आउ ताकू भलसे पुणी सेमती चकुड़े किसी समय चकुड़े तापर आराम से पूरा माने से फिटबनी जमती सीरा पकईले सीरा पकई फुटाती फुटेले जमा भी फिटबनी आ बढ़िया से होइकी हम। आपण मैंने ट्राए निश्चिंत करूँ। मुझे भी रसगोल्ला ट्राए कर मोर बहुत इच्छा है रसगोल्ला घरे बनवाई मु निजे आ बहुत ही बढ़िया थिला। मु भाभी नथिल जे एते सुंदर आ एते बढ़िया हबो बोलिकी माने पूरा परफेक्ट होइतिला सीरा ठू आरंभ करी पूरा छेना आ मस्त लागुतिला खाइकी। आपण माने भी एमती करिकी खांतु बढ़िया से देखन चकुटा हो गला। तापर छोट छोट गोला करिकी ताकू पूरा साइज करी गोल गोल करिकी पूरा रखीदेवे। तापरे ताकू सीरा बनईकी से पका हब। एबे चलो गोला पूरा बनईदेवा प्रथमे सबुतक गोल गोल करी पूरा सुंदर की गोल गोल करिकी बनईदेवा।
ଆଉ ରସଗୋଲା କାହାର କାହାର ଫେଭରାଇଟ୍ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି ବି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି ହେଇଯାଇଛି ନା, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତାପରେ ଏମିତି କଢ଼େଇ ଗରମ କରିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଚିନି ନେଇଛି, ଜମା ଅଧିକ ନେବେନି, ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଚିନି ନେଇଛି ତା ପାଇଁ। ଆଉ ଲିଟର କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଚିନି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ତାପରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇଦେବେ, ଯେମିତି ଚିନିଟା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ମାନେ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ରସଗୋଲା ଗୋଟା ଗୋଟାକୁ ପକେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଫୁଟେଇବେ। ସିଏ ଆରାମସରେ ସେଇଥିରେ ଫୁଟି ଫୁଟି ଶିରା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ରସଗୋଲା ବି ଆରାମସରେ ଫୁଲିଯିବ, ବଢ଼ିଆସରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦଶହରା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଆଇଟମ୍ ହେବ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବନିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ବି ଖାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଟ୍ରାଏ କରିଛି ରସଗୋଲାଟା, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ରସଗୋଲା ଏବେ ଚିନିଟା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଛେଚିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇଦେବେ। 2-3ଟା ଗୁଜୁରାତି ପୁରା ଭଲସେ ଛେଚିଦେବେ, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପକାଇଦେବେ। ବଢ଼ିଆସରେ ପୁରା ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କିଛି ତାର ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଶିରାଟା କରନ୍ତି ଜମା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମିତି ପାଣିରେ ପକାଇବେ, ଶିରା ସେଇଥିରେ ଫୁଟି ଫୁଟି ଶିରା ପୁରା ବଢ଼ିଆସରେ ହେଇଯିବ। ଜମା ବି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟେ ପକାଇକି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି କାଳେ ଫିଟିଯିବ କି, ମୋର ପୁରା ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଡର ଥିଲା କାଳେ ଫିଟିଯିବ ଯଦି ପୁରା ଖତରନାକ, ମାନେ ଗଲା ସବୁ ପରିଶ୍ରମ। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ପକାଇକି ଦେଖିଲି, ଯେମିତି ନ ଫିଟିଲା ଓହୋ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁଯାକ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ପୁରା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବହୁତ ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେବ, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବି। ସେ ଆରାମସେ ଫୁଟି ଫୁଟି ଶିରା ସହିତ ପୁରା ବଢ଼ିଆସରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଫୁଟି ଫୁଟି ବଢ଼ିଆସେ ଦେଖିବ ଟୁଲଟୁଲ ହେଇକି ପୁରା ଫୁଲିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଖାଇକି ପୁରା ମଜା ନେବେ। ଆଉ ଦଶହରା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ଜମିବ। ଆଉ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆସରେ ଫୁଟି ଫୁଟି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲେ ନା, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ମସ୍ତ ପୁରା। ମୁଁ ଏମିତି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବନେଇବି ପାହାଳ ରସଗୋଲା, ସେ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ହେବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଆଉ ବନେଇବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେବେ ବନଉଛି, କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଟି ଫୁଟିକି ପୁରା ଶିରା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବଢ଼ିଆସରେ ବି ରସଗୋଲା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ସର୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଖାଇକି। ଏବେ ପୁରା ବାହାର କରିଦେଲି ତାଟିଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ନା, ରସଗୋଲା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଖାଇ ଖାଲି ମଜା ନେବା। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମିଠା ଖାଇକି ପୁରା ମସ୍ତ ମଜା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଇ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ପୁରା ତୁଳା ଭଳିଆ ନରମ ନରମ ରସଗୋଲା ବନେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ କୁଣିଆ ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି ରସଗୋଲା। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।